श्रीमद्भगवद्गीता अष्टादशोऽध्याय मोक्षयोग श्लोक नंबर 71 यात्र यज्ञेश्वरः कृष्णायात्र पार्थ धनुर्धराः योऽस्ति विजयो भूतिः যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর পার্থ সেখানেই নিশ্চিত হয়ে শ্রী বিজয় অসাধারণ শক্তিও এটি বর্তমান থাকে। এটাই আমার অভিমত। শ্রী গীতা মহাত্ম ওম গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী सीता सत्ता पतिव्रता ब्रह्मा बलि ब्रह्मो विद्याधि सन्धा मुक्तिर्गुणिनी आर्धपुत्र चिदानन्दा भवोर्निर्घातिनाशिनी विदोषपरानन्दा तथाढ्यो সকল জীবের উপর কল্যাণ বর্ষিত হোক। হরে কৃষ্ণ।